Naga mag-turanan diri sa gawas, katay gawas. Asay mo real bag pa. Ari ba ito sit up diri daan? May niyo kay kunat kay. Uy. Pre. Palandong. Kada na ka. Good morning fishing session again. Nata diri sa Naga. Atong gamit kapong og Smart Mini 1000. Kuyog na to akong papa. Fishing session pod. First cast. Ilis-ilis niya glor pa. Og mapulaan ka og kuan. Mapulaan ka og lure. Pwede pag bait and wait na mo kay pasayan. Alisa ni bi. Taod na swivel. Tara tumoy pa. First fish on. Ato sa kwaon be. Buhila na kay gamay man kayo. Go. First fish on sa kong papa. Pata man siguro ni. Ay kabuhi. Ato i-release kay gamay kayo. Bye. Oh? Nagawa na. Fish on. Kagamay. Second catch. Nami karon sa Yancy Balbacoa. Mora niya magyari sa Naga. Sumok daw kayo.